चोई साहब बड़ा आज तो मजा आ रहा है, लगता है फिर एक कॉल आ गई है। कॉल आ गई? हाँ जी हाँ जी। हेलो, प्रणाम, सत श्री अकाल महाश्री। उस पे नहीं चोई साहब, उस फोन पे नहीं है, इधर कॉल आई है, उधर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल, प्रणाम महाराज। केवल मैं आपका सेवक मनमोहन सिंह आपसे शुद्ध हिंदी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सीधे प्रसारण से। और सरदार जी कितने मंदिर से बैठे हो, की बोली जाते जी? परंतु आपके जो शब्द हैं वो मेरे कानों पे टकराते हैं, लेकिन मेरे कान के पर्दे उसके आकार से प्रभावित नहीं होते। यार परंतु कौन है यार? ये हिंदी के लफ्ज हैं चोई साहब, बात करें आप। ये बड़ा अच्छा मौका है, दोनों मुल्कों को करीब लाने का बहुत अच्छा मौका है आज। हमारे साथ आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? हम इतना क्रिकेट खेलने के लिए आपसे तैयार बैठे हैं, आप हमसे मैच ही नहीं खेलते। क्रिकेट में खेलते हुए आप लोग शौके हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे आपको कभी अमेरिका दबाता है, कभी हम दबाते हैं, कभी अफगानिस्तान दबाता है, कभी चाइना दबाता है। यहाँ क्रिकेट में आते हो तो आप हमें आंखें दिखाते हो। आपका एक शाहिद अफरीदी हमारे इरफान पठान को 5 छक्के मार देता है, पठान होने का भी लिहाज नहीं करता। सरदार जी यकीन मनो, असी बाकी सारे को दब जाने, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ को ਅਸੀਂ नहीं दब सकते। अमेरिका से तो ये ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ साहब गिरफ्तार नहीं होता, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हो सकती। और जब तक अजमल कसाब और तकी रहमान लखवी भाई जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते तो ये सब के सब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये आगे नहीं चल सकते। परंतु मैं ये तो आपके ख्वाबों में भी आते होंगे। अच्छा साहब, इन सियासी बातें ना करें। ये जो बात करें ना, अमेरिका हमें दबाता है, वो तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कभी वो हमें दबा लेता है, कभी हम उनको दबा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप होगी है। अच्छा चोई साहब, एक और कॉल है, बहुत मेरे मनपसंद लीडर की कॉल है। हाँ, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। खपे 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 बनाने वालों की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक 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 मुबारक। वाह 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 चोई साहब, आज तो हमारे भाग ही जाग गए हैं। आज तो हर तरफ खफे खफे हो गया है चोई साहब। शहीद मोहतरमा का जो ख्वाब था हम उसको ले के आगे चल रहे हैं। बीबी का जो ख्वाब था, ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क आपने बना दिया, आधे से ज्यादा तो आपने सलाम की नजर कर दिया है। देखिए भाई, बात ऐसी है कि as far as this whole situation is concerned, I have taken a stand over it, और मैं इस बारे में बहुत जल्द कौम को आगाह करूंगा। जहाँ तक ये प्लेयर्स की जो करप्शन का ताल्लुक है, इस पर मैंने स्टैंड ले लिया है और मैंने कहा है कि मेरे होते हुए इस मुल्क में करप्शन कैसे हो गई। Where is my commission in that? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ख्वाबी जमात है, एक नजरियाती जमात है। इसकी तश्कील शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी और इसका वाली मैं हूँ, जो कि आज आपके सामने आके बात करेगा और कहेगा कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर सैलाब आते हैं तो हम उनके आगे सीना सब पर खड़े होके कहेंगे माय नेम इज जरदारी। पाकिस्तान चौई साहब जी जी, हमारे मुल्क में इस वक्त सैलाब जदगान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। साथ ही इंग्लैंड में हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई है। बड़ा गर्व करता है। पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा हूँ क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब इंग्लैंड पाकिस्तान आएगा तो हम इंग्लैंड को भी इसी तरह ट्रैप करेंगे। अगली बार इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, कराची में मैच होगा, हम टीम को रातों रात कराची से लाहौर ले आएंगे कि भाई आपके लिए प्रोग्राम है। लाहौर में हम उनको ला के दीदार के आज जो है ना डांस प्रोग्राम दिखाएंगे। जब डांस प्रोग्राम होगा उस पर छापा पड़ जाएगा, सारी इंग्लैंड की टीम गिरफ्तार हो जाएगी। हम अपना ये इंग्लैंड की शिकस्त का बदला जरूर लेंगे। खपे यार, उन्होंने डांस में आके मरवाना ही। अच्छा साहब, आप विजन देखें, हमारे लीडरों का विजन देखें, तो दिल बाग बाग हो गया। यकीन करें ईद का ऐसा तोहफा मिल गया। डांस भी हुआई, दीदार भी हुआई। शुक्र कर, बात चुप कर जा। उसका स्टेमिना ही बड़ा है चोई साहब, गला चंगिया कर गया है जरदारी है। चोई साहब, विजन ही बड़ा है, लीडर ही बड़ा है। चाहे साहब एक आखिरी कॉल ले लें आज के इस बैठक की। जी आगे बढ़े, इमदाद करें। आप लोग इमदाद नहीं करेंगे तो ये मुल्क, ये 2 करोड़ अवाम जो के भूखे बैठे हुए हैं, ये भूखे बैठे हुए हैं और इनके मदद करने वाला कोई नहीं है। आपसे गुजारिश है, मैं आपके सामने हूँ,
مجھے دیکھ کے عبرت پکڑے. اچھا گل سنو عمران خان صاحب, سیلاب زدگان کو کپڑے پہنچائے, ان کو خوراک پہنچائے. کامران خان صاحب, کامران خان صاحب, کامران خان نہیں, میں عمران خان بول رہا ہوں. یہ گردن کی رگیں میری تنی ہوئی ہے, بلڈ پریشر میرا ہائی ہو رہا ہے, مجھے کامران خان نہیں کہنا. عمران میاں یہ دس ہے کہ جڑا پاکستانی ٹیم دے وہ کھلاڑی بڑے گئے اتنے جوا کھیڈتے انہوں بارے کی کیا رہی. یہ جو لڑکے انہوں نے کہا ہے کہ ان پہ چارج ہے, انہوں نے لے کے ملک کا نام بدنام کیا. یہ کہتے ہیں کہ ان لڑکوں کے پاس سے پیسے نکلے. وہ کہاں ہے پیسے, اور کتنے یہ سارے لوگ سارا نے پڑھ کے سارا کو پیسے لے لیا تو اپنے سلاف فنڈ جمع کر. وہ بات سنیں میری, دیکھیں 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 بات سنیں میری. سنا سنا. یہ جو بندہ ہے انہوں نے مظہر مجید ہے کہ اظہر مجید ہے کہ جو بھی ہے مجید اس کو جو پکڑا ہے انہوں نے, تو اس بندے نے یہ جو سامنے نوٹوں کی گڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو کیمرے کے منہ کے اندر بیٹھ کے جو یہ بیانات دے رہا ہے, اور کوئی الو کا پٹھا ہی ہوگا جو بکی ہوگا اور اس طرح کیمرے کے آگے آ کے یہ بیانات دے گا. ویسے تمہیں آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ رہے ہیں اپنا کپتان, اندر دیا گلاں تینوں بھی پتا نا کہ یہ کم شم ہوں تو ہے ویسے. دیکھیں جی بہت چھوٹی سی بات ہے, اس کی سزا زیادہ سے زیادہ 1 سال اور کم سے کم 6 مہینے. ایک سپاٹ فکس کرنا ہے, ایک نو بال ہے, ہو جاتا ہے, کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اچھا اچھا عمران صاحب آپ یہ بتائیں کہ شیخ رشید کے علاوہ اور کون آپ کا پسندیدہ لیڈر ہے؟ کیسا سوال پوچھا. شیخ رشید کی بات ہے تو میں ایک شعر سناؤں گا آپ کو. سنا دے سنا دے. کہ راتی ویکھی فلم ڈرونی اور مینو پی گیا دورہ. ہائے 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 ہائے. راتی ویکھی فلم ڈرونی اور مینو پی گیا دورہ. تو ہونا ہی سی. ایک مردے نے لاش پکا کے عہدہ پی لیا شورا. او تیری ایسی تیسی. اچھا واہ واہ واہ. یہ آپ نے شیخ رشید اچھا گا سنا. یہ شعر آیا میرے ذہن میں, واہ واہ واہ. سمجھ گئے ہوں گے کانسپریسی ہو رہی ہے ملک میں. اور کاکا اتنا بولی دا نہیں ہوتا, انرجی ڈیزائن. بڑی مہربانی آپ کی, آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, غصہ کم کیا کریں. تو عمران اپنا بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں جی انہوں نے. سارے پروگرام بڑے بڑے لوگ تو بلا رہے ہیں, بڑا خفیہ کام کیتا ہے تو ہے. بس جو صاحب میں نے کہا کہ عید کی خوشی میں کوئی خاص سرپرائز دیں آپ کو. نائی بھی بلایا اور میں کیا بال شال کٹنگ شٹنگ کو یہ وہ آپ کی اب کیا کٹنگ بیٹھا انتظار کر رہے ہیں, اور بڑے کام ہوتے ہیں انہوں نے پتا. چوئی صاحب آپ کی کٹنگ اب عوام ہی کرے گی. بہرحال آپ عوام نے جو کٹنگ ہماری کرنی تھی نا 2008 کے انتخابات میں کر دی ہے. اب ہم جس طریقے سے آئیں گے تیرو نہیں پتا. اچھا ہاں جب کر جائے. چلو جی بڑی مہربانی ناظرین, آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ نے اپنی جو رائے دے رہی ہے, تجاویز دے رہی ہے, وہ ہمیں دینی ہے ckb@dannews.tv. تو آل دی بوائز از ویل پلیڈ ویل. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.